जय जगन्नाथ शुभ सकाल स्वागत कर आज गोटे नुआ ब्लॉग तो भाई मैंने आज आम पोखर में माछटा धरवि एवं कलटा चली माछ देखिए कि माछ बाहर भल माछ बाहर सब दामी माछ छाड़ी सब माछ 3 वर्ष है तो डेफिनेटली सब भल माछ भी बाहर तो माछ धरिया मत माछ धरिया भारी पसंद सत कौच मैंने जहाँ है जो माछ धरिया जो मजा जे धरी सी जानची से मजाटा कौन पानी आ 10 मिनट 20 मिनट खंड चलो पानी सरी माछ धीरे धीरे फुटुंट देखा जाओ कि प्रकार माछ बाहर माछ नहीं चंगू मंगू अच्छा चंगू मंगू रांगा बिला मैंने गोटे नाली रोई माछ से भाई मिलबनी सत कौच भाई देसी माने प्योर देसी दाना भी गोटे पड़ना खाली भात डाली खाई बढ़ी पूरा नालिया रोई डेला मुझे तो वीडियो कर पारे देखे ना रोई जो ना तो रोकला देख नालिया रोई भाई मैंने माछ धरा चलती बर्तमान धड़ा माछ देसी माछ एति धराई एति धड़ा माछ मिरकाली रोई सब बड़ ये गोटे भाकुर गोटे बड़ भाकुर यहाँ गोटे बड़ रोई यहाँ गोटे बड़ रोई आउ सब किले आउ 2 किले 3 किले 3.5 किले ये रोई भाकुर आउ माछ नहीं मिरकाली एति माछ टोटाल भाई मैंने पाहाच माछ सब धराईगला पाहाच भितर सब सिंगी मागुर सब पशुंट मैंने भयंकर माने ए पत्थर काढ़ी धरिया माने भारी कष्ट आउ माछ ता भितर अच्छा देखु धरी पानु देखा जाऊ कौन हो मागुरटा हाथ एडी है कौ बंद कर आजा बाहर आजा कितने बुझंती एटा भांगी देबे रह जा ताको रो मागुर ठीक मागुर ठीक मागुर ये तो मागुर नहीं एडी भाई मैंने देखि परतबा मागुर ए भाई मैंने देखि परतबा मागुर तुम गेंधा धरुछु तो खसी जाउछि से कोन रो नांजू ये कर दो तार कंटा कोउथरे एई धरिछि ता कंटा को भाई माने कितने बात है जो स्पेशल माछ भाई माने एई बोले वाला अवस्था सकाळु माछ धरुछि आउ विश्वास कर माछ धरियार जो मजा जे धरी से जानची माने मो फेवरेट माछ धरिया बहुत पसंद मते आ माछ सब भितर पसंद एंदी गोटे गोटे बाहर करके तांको सब धरा हबो आउ सब दामी माछ जे जो माछ धरा हो केजी है 500 600 700 मागुर सिंगी पड़े मागुर अवस्था पूरा बेकार अवस्था जल्दी पका आई जैसे सिंगी पूरा तले हाथ पूरा टेकी दउछ र टेकी पारी बाहर न ये उठलु टोटली ता करिया को पानी पाइबो बा रस ये है ओहो
ମାନେ ଏବେ ମାନେ ମାଛ ସବୁ ସେପାରେଟଲି ରଖିଦେଇଛି ଆମର ଯାହା ଘର ପାଇଁ ଆଉ ବିକିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ମାଗୁର ସିଙ୍ଗି ଏଗୁରା ସବୁ ବିକା ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ হবে, 2 କିଲୋ କି 2.5 କିଲୋ ହେବେ ଖାଲି ସିଙ୍ଗି ମାଗୁର। 5 କିଲୋ ଖାଲି ସିଙ୍ଗି ମାଗୁର ଖାଲି ଧରିଲି। ଏ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଳିକି ସେଇଗୁରା ମାନେ ପୁରା ଘର ତା ତଳେ ସବୁ ପୁରା ବସା କରିକି ସବୁ ରହିଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ, ମାନେ କୁହନି ହାତରା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପଥର ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ମାନେ ନାଲି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଥା। ମାଛ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଡାକିକି ସବୁ ଦେଇଦେବି ବିକିଦେବି ଆଉ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ରୋହି ଭାକୁର ଯେଉଁ ବାହାରିଲେ, ଭାକୁର ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାଛ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୋଖରୀରୁ। ରୋହି ଯେଉଁ ବାହାରିଲେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋହି 3.5 କିଲୋ ରୋହି ପୁରା ନାଲି। ଖାଲି ଭାତ ରୁଟି ପାପା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଯିବେ ଆଉ ରୁଟି 1 2 3ଟା ସବୁଦିନ ପକେଇବେ, ସେ ଖାଇବେ। ସେ ରୋହି ବହୁତ ମାଛ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ମାଛ ଆମର ବାହାରିଲେ 15 କିଲୋ ରୋହି ଆଉ ଭାକୁର ବାହାରିଲେ ମିନିମମ୍ 50 କିଲୋ କି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭଳିଆ ବାହାରିବା କଥା ମାଛ। ଯେତିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ସବୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ମରିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଚୋରି କରି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବି ଏଥର, କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି, ଚୁପ୍ତରେ ଲଗେଇଦେବି। ଯିଏ ମାଛ ଧରିବ ତାପରେ ତା କଥାଟା 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷର ହିସାବ ବସୁଲ ତାଠୁ ମୁଁ କରିବି। ଯିଏ ବି ଚୋରି କରିବ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଧରିବି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ରହିଛି। ଆସିଛୁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଛତାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲସି। ଯେବେ ବି ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଥରେ ନା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଛତା ଲସି, ଶଙ୍କର ଲସି। ଆମର ଏଇ ବାହାଘର ପଡ଼ିବ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ। ଏବେ ବି ଆସିବେ ଥରେ ଏଇଠି ଲସି ପିଇବେ, ଆଉ ଥରେ ପିଇବେ ମୁଁ କହୁଛି ଡେଫିନେଟଲି, ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି କି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ପିଇବା ପାଇଁ। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଛତା ଲସି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। 2ଟା ଦୋକାନ ଅଛି, ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ଶଙ୍କର ଲସି। ଆଉ ପିଇକି ଆମେ ବି ଆସୁଛୁ ପିଇକି ଯିବୁ। ଆମର ଲସି ଏଇ ଦେଖ ଶଙ୍କର ଲସି ସେପଟେ ବନା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛୁ, ଆମର ଆସିଲେ ଆମେ ପିଇବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲସି ବନା ଚାଲିଛି।